बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा के दिन मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। जुमा के दिन की फजीलत, हदीस के अल्फाज हैं कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफताब तुलू होता है वो जुमा का दिन है। जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इसी दिन इनको जन्नत में दाखिल किया गया और फिर इसी दिन इनको जन्नत से निकाला यानी दुनिया में भेजा गया। कयामत भी जुम्मा के दिन कायम होगी। जुम्मा तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। कुरान पाक में एक पूरी सूरत जुम्मा इस दिन के नाम से मौजूद है। नाजरीन, जुम्मा की फजीलतों में से एक अहम फजीलत ये भी है कि जो शख्स जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुम्मा के दिन वफात पाता है तो वो अजाब कब्र से महफूज हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की शब मरता है, अल्लाह तबारक व तआला कब्र की आजमाइश और उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुम्मा के दिन या जुम्मा की शब में वफात पाता है तो अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। नाजरीन, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र जैसी मुश्किल मंजिल के बारे में बताया है, वहीं अजाब कब्र से हिफाजत के असबाब भी बताए हैं और अजमत ज़ात की वजह से अजाब कब्र से हिफाजत होती है, जैसा कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे अल्लाह के यहाँ इनकी ज़ात की अजमत जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ इनकी अजाब कब्र से हिफाजत की जाती है और वो अजाब कब्र से महफूज रहते हैं। अगर कोई शख्स सूरतुल मुल्क पढ़ने का मामूल बना लेता है तो उस अमल खैर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अजाब कब्र से इसकी हिफाजत फरमा देते हैं। अजमत ज़बान की वजह से भी अजाब कब्र से हिफाजत हो जाती है, जैसा कि कोई शख्स जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुम्मा के दिन मरता है तो जुम्मे के दिन की अजमत की वजह से अल्लाह ताला इसे अजाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और नाजरीन, ये बात भी याद रखनी है कि अगर कोई जालिम आदमी जुम्मा के दिन मरता है तो वो भी अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा। रिवायत से वाज़िह होता है मगर आखिरत के हिसाब किताब से नहीं बच पाएगा कि वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जुम्मा की राह से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए अतवार का दिन। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में लाया और अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई जुम्मे के दिन की। अल्लाह ताला ने जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमसे पीछे हैं, इसी तरह कयामत के दिन में भी हमसे पीछे होंगे। अहले दुनिया में से हम सब के बाद हैं और कयामत के दिन सबसे पहले होंगे कि जिनका फैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जुमा के दिन मरने वाले के अजाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रिवायत मरवी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें सालेह और फासिक दोनों शामिल हैं, तो इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज हर मुसलमान इस बिशारत का मुस्तहिक होगा, मगर ये भी वाज़ेह रहे कि इस बिशारत का ताल्लुक सिर्फ अहवाल कब्र से है, या आखिरत में हिसाब किताब और अजाब से महफूज होने की दलील नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं तूर की तरफ गया तो मैं काब अहबार से मिला। मैं इसके साथ बैठ गया। इसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक सुनाई। मैंने इसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई कि उसी रोज़ ज़मीन पर उतारे गए, कि उसी रोज़ आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई, उसी रोज़ फौत हुए, उसी रोज़ क़यामत कायम होगी। जिन्नो इंस के सिवा तमाम जानवर
جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں نماز کے دوران اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے کہا، تورات پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس ساعت میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا ہے کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کہا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پر پڑھنے تک حکم نماز میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے یہ وعید اس کے لیے ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گو کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔